विश्वस्त साथी जंत्रमानव एहार लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्र। जो जंत्र को मनीष द्वारा चालित करा जाई थाए ताहाकू आमे जंत्रमानव बोली कहि थाउ। एही जंत्रमानव को लिखिछंती डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्र जे 1956 मसीहा फेब्रुआरी मास 19 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। शताब्दी साधक उद्भिदर किए कण आजिर विज्ञान विश्व विस्मय आजिर अमेरिका भली पुस्तक रचना करी से ओडिया साहित्य को परिपुष्ट करिछंती। से जेउ एठारे गल्पटी बा प्रबंधटी को से रचना करिछंती सेथिरे किछि सत्यता एवं किछि काल्पनिक कथा रहिछि। ए चित्र रे आमे देखुछे डेटन सहर जोठी लेखक निज बंधु सांबादिक बंधु मानक सह से डेटन सहर को जाइछंती। सेठारे से गोटे टेलीविजन केन्द्र बुली देखिले एवं तांको सहित सेही टेलीविजन केन्द्रर निर्देशक मिस्टर पार्कर थिले जे तांको एही केन्द्र संपर्क रे सूचना देउथिले एवं एही केन्द्र रे किपरि कार्यक्रम करा जाउछि किपरि कार्यक्रमर प्रसारण से करूछंती से सब कथा से बुझौथिले। हठात से देखैले जणे महिला को जे कर्मचारी किंतु से कर्मचारी जनक सहित हाथ मिलैबारु से माने जानि पारिले जे प्रकृत रे से एक जंत्रमानव। एठारे जंत्रमानव बा रोबोट गुड़िक खंब उपरे तैयारी होई विद्युतर काम मरामती कार्य करती कोठाघर उपर को चढ़ी पारती फुटबॉल मध्य खेलती विभिन्न प्रकार अंगभंगी करी नृत्य करती एवं डाक्तरंक भली अस्त्रोपचार मध्य करि पारती। एसबु देखि तुमे माने मध्य आश्चर्य हेउथिबो। मनीष हाथ रे तैयारी होइथिबा ए जंत्र मानवटी आधुनिक जगत रे जे की प्रकार असाध्य कार्य मान करि पारुछि ताहा भाबिले विस्मित हेबाकू पड़े। एहा हेला मंगल ग्रह। ए मंगल ग्रह को आमे पठाइथिबा पाथफाइंडर और स्पिरिट ऑफ अपॉर्चुनिटी नामक दुईटी रोबोट बेस सफलतार सह कार्य करी सेठारु मंगल ग्रह संपर्क रे बहु मूल्यवान तथ्य आमको जोगाइछंती। चित्र रे पाथफाइंडर को देखुच चंद्र तथा सौर जगतर अन्यान्य ग्रह उपग्रह धूमकेतु इत्यादि संपर्क रे मध्य तथ्य हासिल करिबा पई भारतरु महाकाश को अनेक रोबोट पठा जाइछि। आमे जेते सब रोबोट देखुचे ए रोबोट शब्दर अर्थ हैला कृतदास। प्रकृत रे एही रोबोट शब्दटी आम देशर नुहे किंबा इंग्राजी शब्द नुहे। एहा चेकोस्लोविया देशर भाषा। चेकोस्लोविया देशर भाषा हैला चेक भाषा। एही चेक भाषा रे रोबोट शब्दर अर्थ हैला कृतदास। 1920 मसीहार कथा जो समय रे से देश रे कारेल कापेक नाम रे जने लेखक थिले। तुमे माने कारेल कापेलଙ୍କ चित्र केबे देखिछ कि? ए देख ए चित्रटी होछि कारेल कापेक। से जने लेखक थिले। से जहा भाबुथिले ताहा से लिखि दउथिले। से एपरी एक जंत्र विषय रे भाबिथिले जे जंत्र मनीष भली सब काम करि पकांता एवं से हुंता मनीषर विश्वस्त बंधु। मनीष खाली आदेश देई आराम रे बसी जानता जंत्रटी सब काम मन को मन करि पकांता। कारेल कापेल तो जणे लेखक किंतु परिराइजर कहानी परि से अनेक कथा भाबिले। किंतु 1939 मसीहा बेले वैज्ञानिक माने प्रथम करी मनीष आकृतिर एक रोबोट तैयारी कले। ए हेउची सेरी रोबोट अमेरिकार न्यूयॉर्क सहर रे एक मेला रे प्रदर्शित हेला। एही बळे अनेक रोबोट वैज्ञानिक माने उन्नत धरणर रोबोट तैयारी कले। एबे सारा पृथ्वी रे प्राय 10 लाख रोबोट काम करूची। एथिरु प्राय 70 भाग रोबोट केवल जापान रे तैयारी हेउची। जापान रो दुकान मानकरे रोबोट गुड़िक बिक्री हुए। तुमे माने तो आगरु जापान अनुभूति पाठ पढ़िच जो तुमे जानिच छोट पिलाटी दिनरु जापानी मानकर विज्ञान प्रति भारी आग्रह। एठारे जो
ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ରୋବୋଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ କାରେଲ୍ କାପେଲଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋବୋଟ୍ର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରୋବୋଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ପଛୁଆ ନୁହେଁ। ମୁମ୍ବାଇ IIT ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନଟରାଜ। ଏହା 15 ମିନିଟ୍ରେ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇପାରୁଛି। ଏହା 6ଟି ଗୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ। ସମୁଦ୍ର ତଳରେ ଗବେଷଣା ସହିତ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ଓମୁକୁନ୍। ଏହି ଓମୁକୁନ୍ ପକ୍ଷୀ ରୋବୋଟ୍ଟି ଟୋକିଓ ସହରରେ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଜାପାନରେ କୁକୁର ଆକୃତିର ରୋବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ରୋବୋଟ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଛି। ରୋବୋଟ୍ର କାମ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପିଠିରେ ବୋମା ବାନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରୋବୋଟ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲାଣି। ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ, ରକେଟ୍ ଓ ମହାକାଶଯାନର ଅଚଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଫା କରାଯିବ ତାହା ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି କାମରେ ରୋବୋଟ୍କୁ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେଣି। ତାହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ମଣିଷ ହାତରେ ତିଆରି ଏ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବଟି କିପରି ମଣିଷକୁ ବଳିଗଲାଣି। ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ରୋବୋଟ୍ମାନେ ଠିକ୍ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରୋବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମହିଳା ରୋବୋଟ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସୋଫିଆ। ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ରୋବୋଟ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ରୋବୋଟ୍ମାନଙ୍କର ଏକ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରୋବୋଟ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରିରେ ସେ ଆମର ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୋବୋଟ୍ ମଣିଷର କାମକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବିସ୍ମୟକର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସେ କରିପାରିବ, ସେହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।